Wow, tengok guys, tengok. Ini apakah saya yang salah melihat atau bagaimana guys? Ini seperti tidak nyata ya. Dan tidak pernah saya melihat dimanapun. Di tempat saya tidak ada saya melihat hal seperti ini guys. Tapi ada hal yang unik saya lihat. Jujur saya baru sekali tengok ini guys ya. Tak pernah saya tengok di tempat-tempat manapun. Bahwa dari video ini membuktikan. Nah kalau di Indonesia ya guys ya. Ini barang semacam ini di Indonesia. Ini sangat mahal guys, jujur ya. Tapi itu ada di Malaysia. Yo, look at this. We don't have to go far. Look at that mansion. 1, 2, 3 stories with a massive balcony. So 6 million ringgit would be about 1.2 million USD. And 300 ringgit would be around 650,000 USD. Sama dengan 18 so that's what you're looking at here. Ya guys. Good afternoon from another day here in Kuala Lumpur. Today we go inside rich Malaysia, and I've identified as Damansara Heights as perhaps the most posh area, or one of them, here in KL. In guys, Damansara, sebentar. Sepertinya saya pernah ke lokasi itu, ke tempat itu, dan saya juga mendengar bahwa Damansara adalah tempat-tempat atau juga hunian bagi orang-orang elit yang ada di Malaysia guys ya. Tapi mohon maaf jika saya salah, tolong Anda perbetulkan di komentar yang ada di bawah ya guys ya. Damansara. Oke, kita play. So I decided to start here. I just got dropped off, and I have to tell you, on the way in, I saw an incredible amount of very, very impressive houses. I hope to get over there in this video and show you them. In these types of inside rich videos, I like to look at cars, I like to look at houses, and also give you some statistics as well. But let's just start off by showing you this row of retail here. We've got a Gravy Baby, which is over there. There are like 2 of them in the Bukit Bintang area. It's like a really cool bar. You've got all of these retail, you got gastropubs, Sticky Wicket seems like another pub, interesting. And actually, I even saw some other very cool restaurants and bars in the other direction. We might go check those out as well. We even got a Domino's Pizza here in Damansara Heights. Now, I do want to talk about the GDP here in Malaysia. I like to try to bring in some statistics. So I've said this before in other videos, but I think Kuala Lumpur is one of the most underrated cities in the world, and certainly in Asia. It is a very livable city. It's very easy to travel here. The people are friendly, has all the modern amenities. Anything that you could want as a Westerner is here in Kuala Lumpur. Guys, saya perhatikan di sekitar lingkungan dari video ini guys, bahwa banyak mobil atau juga kereta yang bagus ya guys ya. Kereta baru, kereta yang kekinian guys ya. Dan juga ada beberapa saya lihat produk dari Proton. Dan Proton ini rupanya saya juga baru tahu ya guys ya. Itu kualitasnya dan juga bentuknya itu juga bagus dan menarik ya guys ya. Nggak kalah dengan produk-produk asal negara-negara seperti Jepang dan juga bahkan Korea ya guys ya. Nggak kalah ya. Bagus juga. In fact, even one of my favorite YouTubers that I've been watching for years, Nomad Capitalist, he's based in Malaysia. I don't know if he's in KL, I'd assume, I don't know, but he's based in Malaysia. And so it's known that, you know, Malaysia is a place where you can have a very comfortable Western lifestyle. Now, the interesting part here is Malaysia as a country has a top 40 GDP in the world, which I think is pretty impressive because it's not one of the world's most populated countries. It's also not one of the world's biggest countries by landmass. But what's more interesting is if you look at it and you compare it to Asia, Malaysia has a top 15 GDP as well as a top 15 GDP per capita within Asia. Now you have to consider and keep in mind that Asia spans all the way from China to Turkey. So when you look at GDPs in Asia, you know, Malaysia is competing against some heavy hitters like Turkey, Saudi Arabia, UAE, of course Singapore, India, China, Japan, Qatar, all of these areas, right? Jadi menurut dari pengakuan Mat Saleh ini guys,
untuk PDB pendapatan per kapital orang-orang Malaysia itu bersaing dengan negara-negara besar seperti Turki, Tiongkok, Jepang, Qatar, Uni Emirat Arab ya guys ya katanya guys ya. Itu artinya bahwa tingkat persaingan Malaysia ini di Asia ini sudah sangat tinggi ya guys ya, levelnya sudah sangat tinggi. Makanya banyak turis yang menuju ke negara Malaysia untuk mereka berwisata dan keingintahuannya sangat besar tentang masyarakat Malaysia ya guys ya sekarang ini. Lai. All of these countries. So I would say it's pretty impressive what Malaysia has been able to do. So today I intend to show you the modern area here in, not only the modern, but the wealthy area here in KL, in Malaysia. It looks like I cannot walk to Mount Kiara from Damansara Heights because it is sort of like it's sort of like an enclosed community. There's no actual walking path to Mount Kiara. What we're gonna do is we're gonna walk around and we're gonna check some of the neighborhood out here, and then I might get a car ride to Mount Kiara and see where the expats live. But this is a really, really fun area. This is a really interesting place, and it looks like, what does it say? Security zone? This is a security zone. All right, well, let's see how far I can walk here. I don't think I'm ruffling any feathers by walking here. But you do get a nice shot at the houses from here. Oh, interesting. Okay. Oh, So there was a guard tower back there, and there was a guard in there, but ini dia keep walking mungkinnya yeah, this looks super elite tempat-tempatnya, for sure. tempat tinggal, salah satu tempat tinggal atau Now, perumahan given orang-orang the GDP kaya per di sana capita, itu. it would suggest that there are quite a few Ini wealthy pasti hartanya families tajir here in melintir Malaysia. ini ya. GDP per capita is really just a good way of explaining how comfortable citizens within a country are able to live. Yeah. So, actually, there's some more. This is definitely very impressive. I mean, look at this beautiful, beautiful house. These houses in the U.S. would be multi-million-dollar houses, especially if you're in a place like LA or anywhere on the West Coast, certainly, or in a place on the East Coast like New York City. Like, look at this one, amazing. Seperti New York City guys. Mat Saleh itu bilang seperti itu By ya. the way, that mule ended up being 206 ringgit, which is somewhere around $42, I believe. Something like that. Saya pikir banyak guys. Saya berpikir banyak tempat atau hunian atau juga perumahan-perumahan tempat orang kaya di Malaysia guys ya. Namun salah satunya itu adalah tempat yang baru saja dilewati oleh Mat Saleh ini guys ya. Saya yakin. Lai. So, you know, for a steak and a drink, I guess it's really not bad. Right, I think it's just about time for me to get a haircut. So, let's go. I think I'll go to this Sean Cutler. Alright guys, what do you think? Let me get in the light here. I think they did a pretty good job on the hair here. For 70 ringgit, which is like $15. Really good haircut. Let's see here, $14.87. By comparison, in the US, the last haircut I got was at Sports Clips, which is just like a normal barbershop. They always do okay, but it was like $25 plus I gave it a $10 tip, which is $35. So I'm actually really impressed and happy with this haircut. All right, let's go explore more. All right, so new haircut, steak. We leave the retail area and we walk into, I think, the residential area. I believe this is how I came in. I think, hopefully. I would really like to get a shot of these mansions. Ini pasti komplek-komplek orang kaya lagi. Let's be on the lookout for some nice vehicles here as well. I always say, you know, the marker of affluence is a nice house and a nice car. And I'm pretty sure you're gonna be able to see both of these here in Damansara Heights. Well, here you go. Look at this. We don't have to go far. Look at that mansion. Tengok ini. 1, 2, 3 stories with a massive balcony. Ini mungkin ya, kalau saya tengok dari video ini, mungkin salah satu pemilik perusahaan besar ya, yang sangat berpengaruh ya, dan memiliki banyak rumah ya guys ya. Salah satunya ini ya. Rumahnya tengok ya, besar, cantik, ya indah ya.
kapan saya punya rumah macam ini, guys. Kita tengok lingkungan di sekitar ya, seperti tidak ada gangguan, hening, dan juga damai ya. Cita-cita guys, cita-cita saya. Play. Absolutely beautiful. Yeah, look at all this residential area here. And just around the corner is an international school. That's another big indicator that the people in this area are of a wealthier nature. These houses are very, very nice. Now, I believe the hill goes up that way. The problem is there's no walking there. Well, what price would you put on these houses in the US? I would say $500,000 minimum. Kok bisa beda gini ya USD minimum. pemandangannya, guys? Here they're Kok bisa probably beda gini ya? close to that. Kok saya Actually, let me get some numbers for Saya you. lihat lebih Median berbeda median gitu is guys about ya. 3.1 Daripada ringgits, tempat-tempat saya guys. and the high end goes as far as 6.2 million ringgit. The lower end 1.3. So you're not coming out of here with at least 1.3 million ringgit. So let me get the cost for you there. 18 All atau right, 6 million would be 19 miliar 6 million rupiah, ringgit guys. would be 1.2 million USD, and yeah, that was about right. So 6 million ringgit would be about 1.2 million USD, and 300 ringgit would be around 650,000 USD. So that's what you're looking at here. On the low end, that might be 300,000 on the absolute low, but these are going to be a lot higher than that. It almost reminds me of like the neighborhoods I've been in LA or outside of LA in California, with all the Sangat greenery damai and how it's terlihat. sort of tucked away and it's got its own sort of vibe here. Also, the architecture reminds me a lot of the California architecture, particularly when you get into the affluent suburbs. I did see a Proton, which is a type of electric vehicle. I don't know if that's in Vietnam or if that's one of the Chinese electrics, but they're really nice vehicles. It's a competitor to Tesla. Wow guys. Wait, kita lihat di depan guys. Kita lihat di depan guys ya. Wow, tengok guys, tengok. Ini apakah saya yang salah melihat atau bagaimana guys? Ini seperti tidak nyata ya. Dan tidak pernah saya melihat dimanapun di tempat saya, tidak ada saya melihat hal seperti ini guys. Coba tengok dari video ini ya. Begitu terlihat ada rumah mewah dan juga di depannya ditanami pohon pisang. Dan kalau saya lihat guys, saya lihat ini adalah satu hal yang ganjil, satu hal yang pasti tidak akan pernah dilakukan orang-orang yang ada di tempat saya sendiri guys ya. Bahkan saya sudah berkeliling dimanapun di tempat daerah-daerah saya ini guys, tidak pernah saya melihat ada pemandangan seperti ini ya guys ya. Mungkin ada, tapi kalau orang di tempat saya itu di depan rumahnya menanam pohon pisang yang untuk hiasan itu guys ya, pohon pisang hias. Nah kalau di sini dari video ini kita lihat ya, orang Malaysia ini seperti berkebun ya guys ya, bahwa di depan halaman rumah itu, di luarnya itu ada ditanam pokok atau pohon-pohon pisang yang tentu nanti bisa berbuah dan dimanfaatkan ya guys ya. Nah ini memang betul-betul asing bagi saya guys. Jujur ini asing yang tidak pernah saya lihat dan hanya saya tengok dari video ini, dari video Malaysia saja guys. Wow. Oke, like. Absolutely beautiful, guys. Anybody would have a very, very high quality of life and a high living standard here in Damansara Heights. There's one that just went by, Proton. Again, electric vehicle. And what's really cool, or what's really nice about Malaysia is foreigners are allowed to own land here. Now, for those of you who don't know, in most parts of Asia, and really a lot of parts of the world, foreigners cannot purchase land. Foreigners can own condos. That is the case in places like Thailand and the Philippines. But in those places, you cannot own land. You could not buy one of these houses. But as an American, I can own one of those houses. What's cool about this area is it's just about a 15-20 minute drive right into the center of Bukit Bintang where I'm staying. So yeah, it's definitely well positioned, and I can understand why people have decided to
choose this as their Tapi saya heran lah guys, ada pula orang yang mengatakan bahwa mobil-mobil di Malaysia itu mobil-mobil tua, mobil-mobil butut. Tapi kalau saya tengok di video ini, kok mobilnya cantik-cantik ya guys ya. Ini bukti dari videonya ya. Heran saya, mengapa ada orang yang mengatakan seperti itu ya. Lai. base, you know. So we've got another retail outlet area. We've got a nice restaurant there. So we've got some pizza there and ayam. Guys, look at this absolutely classic Volvo. Oh, I wonder if that thing still runs. I oh don't ini even kayaknya know what Volvo ini guys. year that Unik would ya, be. klasik. Wow. Wih, ini It looks mobil well macam ini taken pasti care of. mahal ini ya. Look at that Volvo. That is absolutely incredible. Wih, super terawat ya, tengok ya guys ya. Ini sangat unik sekali, ada di jalanan yang ada di Malaysia guys. Tengok ya guys ya keunikannya. Mobil tua tapi masih sangat terawat. Ini kalau orang-orang penyuka barang antik dihargai dengan harga yang mahal ini guys ya. Nah, ini kan Volvo ya kan. Lai. Wow. I've never seen a classic one like that. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita reaksi, kita lihat bagaimana Mat Salleh ini berkeliling di Malaysia, terutama di Damansara. Saya juga sedikit mendapat informasi Damansara, tapi saya lupa guys, karena itu sudah setahun yang lalu. Apakah saya pernah melewati tempat tersebut? Satu perumahan kaya, salah satu perumahan orang-orang kaya yang ada di Malaysia, di Damansara. Kita lihat ya guys ya, 6 juta ringgit, itu kurang lebih berkisar 18 lebih ya guys ya, 18 miliar lebih per satu unit rumah. Harga yang sangat mahal sekali guys ya, tapi sesuai lah ya. Sesuai dengan tempat, sesuai dengan lokasi, memberikan kedamaian, kenyamanan. Tapi memang tak ada ya guys ya. Memang tak ada seperti tindak kejahatan di Malaysia. Saya pun tak banyak tengok bagi perumahan itu ada penjaganya, ada security, ada satpam atau apapun ya guys ya. Karena memang di sana itu ada apa-apa hal mencurigai ya, mereka lihat tengok dari CCTV terus report polisi ya guys ya. Kalau di tempat saya itu kebanyakan rumah-rumah yang agak-agak kaya itu pasti ada penjaga-penjaganya guys ya, seperti security dan satpam atau lain-lainnya guys untuk menjaga keamanan. Tapi ada hal yang unik saya lihat. Jujur saya baru sekali tengok ini guys ya, tak pernah saya tengok di tempat-tempat manapun, bahwa dari video ini membuktikan tempat-tempat walaupun rumah orang kaya, mereka itu masih tetap berjiwa untuk berkebun ya guys ya. Terlihat tadi di rumahnya, di depan halaman rumah itu ditanam pohon pisang. Lalu nanti kalau berbuah kan bisa dimanfaatkan ya guys ya, bisa makan buah pisangnya ya. Nah, ini membuktikan bahwa mereka itu tidak hanya memikirkan untuk kesibukan di luar rumah, tapi ketika di rumah mereka juga meluangkan waktu memberikan kesibukan untuk bercocok tanam di depan halaman rumahnya guys ya, seperti menanam pisang tadi. Nah, ini adalah sesuatu hal yang unik. Ya bisa juga dapat kita contoh ya guys ya, karena kalau di Indonesia, terkhusus di tempat saya, untuk menanam kebun itu, apalagi rumah-rumah orang kaya guys, itu sangat jarang terlihat ya. Ada rumah orang kaya, ada batang pisang di depan rumahnya itu, orang kaya itu menanam batang pisang, itu sangat sulit untuk dicari ya guys ya. Nah ini salah satu bentuk unik menarik ya guys ya. Dan sekali inilah saya baru tengok ya dari video dari Malaysia ini guys ya. Dan apa yang dikatakan oleh Mat Salleh ini, bahwa PDB per kapital di Malaysia itu peringkat 15 Asia ya guys ya. Terbentang dari Tiongkok sampai ke Turki ya guys ya. Bahkan Malaysia ini dapat bersaing dengan negara-negara besar seperti Turki, Uni Emirat Arab ya, dan juga Qatar, Arab Saudi, dan berbagai negara-negara lainnya. Malaysia ini dapat bersaing ya guys ya. Makanya itu turis-turis banyak ke Malaysia karena di dalamnya itu sudah tersaji satu kecanggihan dan juga modernisasi yang telah diterapkan di negara tersebut, seperti infrastruktur dan apapun itu bentuknya, yang memudahkan mereka semua untuk bepergian kemanapun. Kita lihat bangunan-bangunannya juga sudah sangat modern ya guys ya, dan kemana-mana mereka itu merasa tenang, tidak ada bahaya yang ada mengincar di sekitar mereka ya guys ya. Mau kemanapun mereka pergi, itulah yang mereka rasakan, itu yang mereka katakan. Dan terlihat tadi guys ya, di sekitar juga mobil-mobil itu saya tengok cantik-cantik ya guys ya. Mobil Proton juga ada, mobil Toyota Daihatsu juga ada, dan bagus-bagus kok. Kalau saya tengok ya guys ya, itu buatan terbaru yang keren, sangat menarik ya guys ya. Tapi ada pula orang, entah orang mana saya tak tahu, melihat bahwasannya mobil-mobil di Malaysia itu mobil-mobil tua,
mobil-mobil yang udah butut, yang udah tidak menarik, tidak layak lagi guys. Ada pula orang yang mengatakan hal demikian. Tapi saya tak maulah menyebut orangnya siapa. Kalau saya tengok, kalau dibuktikan dari video ini mobilnya bagus-bagus ya guys ya. Mungkin ada di sisi lain orang-orang yang lebih menyukai mobil-mobil antik, mobil-mobil tua. Mungkin itulah yang disangka mereka, orang-orang yang tidak mengetahui hal itu. Mereka pikir bahwa mobil-mobil itu mobil-mobil tua. Padahal yang pemilik mobil itu adalah orang yang menyukai mobil-mobil antik guys ya. Tadi sudah kita lihat mobil Volvo itu guys. Nah kalau di Indonesia ya guys ya, ini barang semacam ini di Indonesia, ini sangat mahal guys, jujur ya. Tapi itu ada di Malaysia. Kalau di Indonesia ini sangat mahal. Seperti mobil Volvo tadi guys. Mungkin lebih daripada ratusan juta, bahkan miliaran. Karena terlihat mobil antik, unik, dan juga masih sangat terjaga dan terawat nih guys ya. Ini adalah satu kesan yang istimewa yang tentunya jarang terlihat dimanapun. Hanya di Malaysia guys ya, hanya di Malaysia. Baiklah demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.